beli wedi Kang. Rengger. Beli wedi karo kita. Wedi karo pokoke Aldo Reniram. Iya bener. Pakanang cecek pegangmu. Ya. Ya, Nusa. Pakai yang bener yang binu boleh. Wah, bakal sukses pebandane ya. Ayo Nusa, karep ngajak apa sih? Cara siapa nih? Tajam. Tinggal pilih sing ngarep apa sing gurih. Ayo. Dihadapi Nangbul. Ora apa-apa. Wah. Wadah. Tolongi. Jul gak minggir kak. Minggir yang. Ayo, garap sapa maning. Awas. Woi. Aye. Awas. Ayo. Wah. Aduh, beli sanggup Kang wis. Lah kasih maaf. Ora sanggup ora. Ayo, Nusa. Wakul gue mangap. Dicocok. Dikapokin ah. Garap apa sih Nusa? Dikeropok. Dikerok. Lah kasih buah dicocok menang gue kucak. Rekpung wakul gue mangap. Dicandak. Yaksa denawa. Gawak huluk. Apa ya? Aja gerek tepak dada rasa bangga sira. Apa sih? Masih penasaran karo sira. Mumpung jembar kalangane, mumpung padang jagate, tak ukur kemampuane. Tahan dikit ya. Yen sila garap main keroyokan kita uga beli dewekan ya. Maksudnya? Dewekan. Or dewekan ya Kang. Orang dewek kan? Iya. Maksudnya yang pribe. Yang bergolai jauh duweni balalan duweni batur Nusa. Duweni balalan duweni batur. Ya. Pakai yang bener yang duweni balalan duweni batur. Di bature, di balane kita pengen bro. Liwadi sirane Nusa. Ora. Yen sira liwadi bakal dak undang bale aku. Lo sudangan. Awas saja Melayu sira. Wahai wadia bala Buddha sanga, aja enak menang tungkul dumanina. Pedala saking tempat panggonan ira. Lengan kumpul dah. Kumpul. Ayo men, kumpul. Nak kasih Malaysia, kumpul. Sampurasun eyang. Anak gawe apa eyang undang-undang bangsane aku? Eyang. Nun. Anak gawe apa ngundang-undang bangsane aku? Senang lemen bocah bagus takun. Ya, mungkin lemen ngerasa kena atis yang sedakep boy. Lemennya kaku ya. Iya, eyang.
Jenlanggur uga lemen. Ya, yang bergola hijau. Apa bulane diundang ning eyang karena eyang garap digebuki nang. Yang bergola hijau garap digebuki konon. Ya, Yang tut tentu yang garap digebuki anas bablan Musa babe menusa. asal mulai menusan jaluk tulung ning eyang. Mung eyang mupai persyaratan. Tapi setelah persyaratan dicumpuni, eyange binepati janji. Ingkar janji konon yange. Ya, Janjinya apa eyange? Janjinya apa menusane? kira-kira masyarakat termaju bisa waras kayak pengen ge. Buaya salah nusaku. Salah ya nang, Baka pengen waras kokon pada vaksin konon. vaksin. Ya iya ning balai desa anak, ning kesmas anak. Bener omongin lemen yang. Masyarakatnya kok pada vaksin konon. Ya, Aja timet BLT nih bae ya. bahkan ras buge bae jaluk divaksin. Makanya BLT Rika. Bahkan bagian ngaku wong miskin. Jenlanggur, Ya, yang pegel. yang ngerasak lelah konon. Ya, Yang terus tumbal mau garap kanggo apa yang? tumbal mau tak serahkan ning lemen kelawan Jenlanggur sok kanggo pangane. Waduh, Ulun dadi yang. Terus menu saya adepan naya. Ya wis yang yen ugane mengonon los yang istirahat dikit. Yang liren. mangga, Ya, Men, mangga eyang. permisi ya men ya. hati-hati yang. Menusa urusannya kita. Nang lemen menea. Priwit Siraki tangane nang apa? atis. Burung dilicin dapatin keluntung mangkenenku. Sembarangan sampean mah. Bocah cek kayak ucri tangannya kenen boy. Woi, 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 woi. Oh, dikit kan barang dibuka kayak berandal. Aduh, pantasan atis be tangannya nekuk baik gini. Ganti lemennya mending. Mending ini si dadine ke. Nang apa Dah. gitu mekenen. Aduh, Pantesan tangannya pada ngeluntung. Dua mengkonon sudah hei dilemen. salo salo. Nah, aduh Ora tua ora apa kita. Orang tua men. Kaji tutung ke pantaran reyang. Kuno men. Lah batur kita bengen. Men, umur oleh tua tapi semangat muda nang. Semangat masih muda. Dihadapi manusia nang. Dik, Masih semangat baik mungkin mah. Baturnya kortas tuh jadi bocah lorokon. Mas, woi. jadi garap di batu sandungan kono. Iya. Bakal iya bener. Lemen kelawan Jenlanggur di batu sampungan. Blay. Belai dening apa nusa? Ya blay be lah. Terus Nusa. siapa sing dijaluk ning sira nusa? Dijaluk ning kita. Ya, Sekian, detekian, rebut. lemen, manusia ngajak ribut nang. Ditumandangi. Sayang, kita berhitung ya. Satu, dua, Satukan kekuatan Velergon. Hadiah. Men, Dut, meneanang. Iwin Kang. Ingat beli sira omongane eyang bergola hijau. Ya ingat ya. Apa je? Setelah menusai dia ada PJ. Ya, Toli tumbal pangane cekang go sira. tumbalin dia nang. Ya budi gulati yo. Digulati nang karo kamerai Agus Production nang. Gulatana Gus. Kange. Nde, Iko. coba dibuka men. Silakan dibuka.
Widih, tete temen ya. Iya anak keprabone ya nak. Ilang ngeniku Kang. Matane digoni saka mata. Sintren gini Kang ya. Sintren nak. Iya. Lemen, sintren mau digawa menenang. Ku bakal wis mangkenen ditembangi Kang. Ya. Soke bapak ajine nyaweri. Bapak Haji Tutung Mimi aja Noke kasih ngananing Malaysia. Nok Eka singanan Malaysia Iya, ayo be. Nok Eka singanan Malaysia Sarang Ibu Bidan Wiwi Ajak lalen mi. Ibu Caswati, ibuku Raja Jawa Ketik mi. Ibu Caswati Mama Hajat Mimi aja Bapak Haji Dupung. Seminggu Dalan. cuma janji ne mamaku Noke kasih ngananing Malaysia. sing ananing Malaysia nanging pri be sampe seprene Nok Eka lanang kakabare lanang kakekane Ibuku Caswati. ora kolu Ibu Caswati minum lan mangan selalu bayang ning pikiran mikiri sing dadi pujaan aduh lawas pisan Dalan. tinggal si badan Ibuku Caswati. mangkate Ibuku Caswati waktune jam 12 ibuku ngomongnya ora bakal lawas Ibuku Caswati tetapi aire kebiasaan setahun tinggal ora mulai Wis dirawati Kang. Sintrene dirawati. Nang lemen. Wiwin Kang. Kakang Boski anak bisik-bisik siet mauku. Sing sapa? Bapak Haji Umpung. Apa je priwin? Bapak Haji Tutung ngomong. Priwin je. Budak nasing bisa nembang beli je. Ya ana ya. Lamun narasing bisa nembang Bapak Haji Tutung garap nyawer. Kono. Iya, vokale perlu dicek nang lemen. Ya wis ayo dicek. Ayo sing tumpal kene dikit nang. Siji-siji ya. Ya, lemene ngomong bocah tiruan. Sing suarane enak wen ge dites ya. Ya, kun sing nembang nang. Nadae mangkenen ya. Tata. Ceroki. Makonon Kang. Lenak Enak pales ngono nang. tiki. Ceroki. Sungguh loro. Tata. Serok. Wah, begu men. Wah beku Kang. Iya kayak gendakane sira begu. Wis waro-waro sampai Ya wis siji. iya yo kinang serok. Tata. Bisa beli. Alalala. Lah, utul men utul dah. Woi. Suara apa makanan Kang? Mike sampai karep dilek ya nang. Ganti maning enggak? Ganti siji maning langkah sing campleng men. Serok ya dites. Tata. Kayak suara asu ya nang. Woi. Loh. Men. Kayak ketek Kang. Sampai karep dicat
amen. Ketiga. Di siji. Iyan sing gede ki. Srok ta. Oh, Oh pencemen. bung lendeng bae buta ki. Kalamu pengine paling enggak. Lagi pusing pasangnya mah. Ki sing sedakep bae. Ki iyan nang srok ta. Budak na sing kecak lupune kedik ya nang. Alah keceklukan Sing terakhir nang. nang Sril sing Aja gawe wirang nang. aja ngisin-ngisinaken ya nang. Sira sing terakhir Ya, amber babat haji tutunge sawer. nya srok mike cek wah kian kang suarane Iya, anak kendang ana melodi ya nang suarane mah. wis sira be sing nembang Sril. Ayo Sril. Bapak Haji Tutunge diundang karo ibuku Caswati ya kedik. Ajak lalen kanggo nok Eka sing ana ning Malaysia. Nok Rere, Nok Juli, Yuh, kanggo Bapak Haji Tutung. Ayo, ibuku Caswati. Lagune apa Jek Kang? Bangga Bu. Sril terus ayo jem bae sing lagi enak kan jem. Wartiem. Iya jem. Yem, ayo yem. Kanggo Bapak Haji Tutung. Nok Eka sing ana ning Malaysia. Sapa mana Nok Rere aku? Relasi anyar. Bapak Haji Tutung, ibuku Caswati. Ayo Bapak Haji Tutung. Ini Bapak Haji Tutung kayak gini. Gulati nang di Bapak Haji. Tutung. Wartiem warung kedokan, sumur bensin kedodokan, dua potong pindang teri, raja sombong sing luar negeri. Ibuku Caswati. Bapak Haji Tutung. Nok Eka sing ana ning Malaysia. Nok Eka, ayo Nok Eka. Agus Production. Nok Yuli, Nok Rere, lagi berjuang. Jaya, saya wong bule, rambutnya anak warnane. Bule beneran, padahal Siapa Pak? Bapak Tis, matur kesuwun Bapak Tis. Ini Bapak Haji Tutung lagi. Bapak Haji Tutung, aja tegel-tegel teman Pak. Ayo warisnya Bapak Haji Tutung. Kakak nih Bapak Haji Tutung, ayo. Mene. Dalan go. Asik. Mumpung ana ning kene Pak. Sombong habis. Bapak Haji Tutung, rata-rata. Mama Yuda, Mama Yuda. Bapak Haji. Bapak Haji. Mama Yuda, Bapak Haji. Mama Yuda. Bapak Haji. Matur kesuwun Bapak Haji. Sana pendek, Aja pendek-pendek bisa. tahu singkat, sing gawe hati berat. Ibuku Caswati. Siapa suruh padanya debet, disangka wati yang stres. Ngomongin sedalan-dalan, nanggone bahasa Taiwan. Mama Yuda, jaya saya wong bule, rambutnya anak warnane. Bule beneran, padahal nggak ada kemiran. Mama Haji Tutung, Nok Eka sing ana ning Malaysia. ini juga. Dalan. Bapak Tis. Mama Haji Tutung itu metu kan ya. Kamu sing duwe kameramen Agus Production. Mama
Haji Tutung. Sombong bisa Aja sombong-sombong bisa. ngaji raja seno kebalik sing Taiwan. Awo, 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 awo. Sana pendek Aja pendek-pendek bisa. kau cingkrang sing gawe hati merangsa tanggap batur Bapak Dis matur kesuwun Bapak Dis. ngomongnya sejalan-jalan nganggone bahasa Taiwan Bapak Haji Tutung. tapi yang maman warung cedokan cuma bengkak kecocokan Ai, ai. jom pindah beri rata sombong sing luar negeri. Mama Haji Tutung teman-teman tuh sampai Pragate. Iya Sril. Semanawi sene. Sril rata-rata 10-an kabeh. Iya. Men, Priwen Kang. mene anak. Priwen. Masih ada waktu belinang. Ya nalah. Anak Masih selagu maning. selagu maning. Iya. Bapak tutunge kok nyawir maning ya nak. Ya iya. Sepisan maning. Oh iya sepisan maning lagu ni apa Kang? Ayo Sril lagune apa cek? Bokat wong Bangkalo duwe lagu konon. Iya, awot ayo Bapak Tutung lagu beli Bapak Haji Tutungnya gitu. Takoni majikane. Oh, apa nih? Wis, Wis, nyawere wis. wis. Wis ya Kang. Ya wis ayo selagu maning Sril. Ayo. Ayo Kang apa Ayo. bae Kang? Rumah sakit Nokeka singana ning Malaysia. kita wong ora Nokeka. disakiti Bapak Tris disambung maning Bapak Tris. Bapak Tris. kaya langka harga Bapak Tis matur kesuwun Pak. Buta Sangoyo. Yo masih kerja bareng Agus Production. lagune kanggo Bapak Haji Tutung gugur Nokeka singana ning Malaysia. kapule kaprere bisa ngobati tangisan wengi ingkang Bapak Haji Tutung. nyaksumurudan buang Ayo Mi, beda Mi pada nyawir. tak ora dadi sewiji ilang Matur kesuwun Bapak Tris. Mene ya yu metu mene. Mene aja sampai kita sing mono Mi. kapan sih Mi? Botak parang sak panghulu. calon pengantin Kakek Mi pada nyawer. Sahabat cek. calon pengantin. Matur kesuwun calon pengantin. Sawere. Matur kesuwun. calon pengantin mene dikit sawer nih
calon pengantin, pengantin. calon pengantin, calon pengantin, matur kesuwun. Oh, ya kurang wih. Mana betan nih? Ya. Nong Eka singana ning Malaysia. Pengantin. Mending calon pengantin mending. Ngomong joget ini bareng ini. Jauh sing calon pengantin matur. Oh, calon pengantin maning go. Calon pengantin. Calon pengantin. Cinta memodal setia oli lara. Rumah sana kita wong langka mau bisa. Calon pengantin. Calon pengantin. Kamu calon pengantin puter-puter. Calon pengantin ya cukup joget ini. Calon pengantin. Sing calon pengantin lanangnya durung gini. Masih ada dengan tanah kan? Lawati hubungan senhati karena harta. Durung sempet ngantungi janur wis ninggalna. Memang sun kudunya Rame lara ora kuat nyangga wong sing tersayang nyati cinta wis terlanjur hubunganku tak ora jadi ganti penipu. Calon pengantin. Aku calon pengantin. Bapak Haji Dudung. Oh, memang itu jadi ayo. Apa dia? Orang mau. Ayo. Tahu sih. Ini lagi nonton Pak. Yang cinta modal setia oli lara. Rumah sana kita wong langka mung bisa apa. Lawati hubungan penghancur mung karena harta. Durung sempet nglangkungi janur wis ninggalna. Memang sun untuk ngaca. Karena ngati abdi bisa ngobati. Ikan yakin gemuruh udan buang harapan. Cinta ora dadi libur ganti pelipur. Tapi godak bae kendangnya tuh. Matur kesuwun calon pengantin. Nang lemen. Mene anak. Iwin. Berhubung waktu wis sore. Suki ki buta sama pindah pendas nang. Ning Cirebon ya. Ya, lemen. Jadi pribadi. Ayo pamitan karo Bapak Haji Dudung nang. Bapak Kaji permisi ya matur kesuwun. Ayo Nang, bocah. bala badure digawani. Hadirin pendengar yang berbahagia, cerita masih panjang, namun waktu jua yang memisahkan kita. Dengan satu peribahasa, kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umurku panjang, insya Allah bakal berjumpa kembali.
akhirnya saya selaku pembawa acara dan juga kru Kota Sanga mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permio.